नाजरीन, आपने हमेशा सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा या बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर इंसान हौसला करे तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर उसमें दरिया भी बहा सकता है। लेकिन आज ये जुमला सिर्फ एक कौल नहीं रहा, बल्कि हकीकत में तब्दील हो चुका है। और इसका अमली मुजाहरा किसी और ने नहीं बल्कि बर्किना फासो का सदर इब्राहिम ट्राओरे ने करके दिखाया है। वही बर्किना फासो जहां कभी मिट्टी खुश्क थी, ज़मीनें बंजर थीं और लोग पानी के एक घूंट को तरसते थे, आज उसी रेगिस्तानी सरजमीन पर एक ऐसा मसनूई दरिया बहाने की तैयारी हो रही है जो आने वाले वक्त में सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर को सरसब्ज कर देगा। इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिस पर अगर खलीजी ममालिक भी नज़र डालें तो कहेंगे कि ये तो हमारे ख्वाबों से भी बड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मंसूबे पर बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ इमारतों, सड़कों या हथियारों से नहीं होती। असल ताकत ज़मीन से उगने वाली फसलों, पानी की रवानी और किसान के चेहरे पर इत्मीनान से झलकती है। लेकिन बर्किना फासो के लिए ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब था, क्योंकि ये मुल्क एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, यानी इसे कोई समंदर नहीं लगता। शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है, लेकिन इन ज़मीनों में नमी का नामो निशान तक नहीं। बर्किना फासो की 70% ज़मीन या तो सहरा है या ऐसी पहाड़ी के जहाँ पानी पहुँचाना भी एक मुहिम बन जाता है। बरसों से यहाँ के किसान आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश की दुआएं करते रहे, और वो भी कभी कभार हो जाती थी। ना दरियाओं की रवानी, ना नदियों का बहाव, यहाँ के बेशतर इलाके शदीद खुश्कसाली का शिकार रहे। फसलें सूख जाती, जानवर प्यास से मर जाते और लोग खुराक के एक एक दाने को तरसते थे। ये वो हालात थे जिन्होंने ना सिर्फ मईशत को मफलूज किया बल्कि लोगों के हौसले भी तोड़ दिए। और जब पानी ही ना हो तो ज़राअत कहाँ से हो, जब ज़मीन खुश्क हो तो फसलें कैसे उगें। यही वो चैलेंज था जिसने इब्राहिम ट्राओरे को मजबूर किया कि वो कुछ ऐसा करे जो पहले किसी ने सोचा तक ना हो। उसे अंदाज़ा था कि अगर हम पानी का बंदोबस्त कर लें तो बाकी तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और तभी उसने फ़ैसला किया कि अब हम पानी का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि हम खुद पानी को ज़मीन तक लेकर आएंगे। लिहाजा इसी अज़्म के साथ उसने कौम के इंजीनियरों, ज़राई माहिरीन, पानी के साइंसदानों और तजर्बाकार किसानों को एक खुफिया इजलास में जमा किया और उनके सामने एक तसव्वुर रखा। सहरा में एक मसनूई कनाल बनाने का मंसूबा जो न सिर्फ ज़मीन को सैराब करे बल्कि कौम को खुद मुख्तार बना दे। उसने सबसे पहला सवाल यही किया कि अगर बारिश हमारे इख्तियार में नहीं तो क्या हम पानी के बहाव को अपने इख्तियार में नहीं ला सकते। सबके जहनों में खामोशी छा गई, लेकिन ट्राओरे की आंखों में आग थी। उसने एक खाका मेज़ पर रखा जिस पर एक तवील नीली लकीर बनी हुई थी। ये कनाल बर्किना थी, वो मंसूबा जो आने वाले वक्त में बर्किना फासो की तारीख बदलने वाला था। मंसूबे के मुताबिक शुमाली बर्किना फासो के पहाड़ी इलाके जहां कुदरती चश्मे और ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद हैं, उन सबको एक जगह जमा करके एक मसनूई झील में तब्दील किया जाएगा। और ये झील नहर को मुस्तकिल बुनियादों पर पानी फराहम करेगी। इस पानी को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंपों के जरिए नहर में धकेला जाएगा। नहर की लंबाई 276 किलोमीटर होगी, यानी इतनी लंबी कि बर्किना फासो के एक कोने से दूसरे कोने तक बह जाए। इसकी चौड़ाई 600 फुट रखी गई है ताकि एक वक्त में कई गाड़ियां, ज़राई ट्रक या वाटर पाइप लाइंस इसके साथ साथ हरकत कर सकें। नहर के किनारों पर हर 5 किलोमीटर पर छोटी शाखें निकाली जाएंगी जो करीबी देहात, खेतों और बंजर ज़मीन तक पानी पहुंचाएंगी। इब्राहिम ट्राओरे ने इस मंसूबे को 3 मरहलों में तकसीम किया। पहले मरहले में 100 किलोमीटर खुदाई होगी, जिसके लिए 4500 मजदूर और 900 मशीनरी इस्तेमाल की जाएंगी, जिनमें ज़्यादातर वो पुरानी क्रेन्स और बुलडोज़र शामिल हैं जो कभी नज़रअंदाज कर दिए गए थे, मगर अब इन्हें दोबारा ज़िंदा करके इस्तेमाल में लाया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी 176 किलोमीटर खुदाई मुकम्मल होगी और साथ ही नहर की शाखें निकाली जाएंगी ताकि पानी का बहाव सिर्फ एक रुख पर ना रहे बल्कि दूर दराज के इलाकों तक पहुँचे। तीसरे और आखिरी मरहले में नहर के साथ साथ ज़राए मराकिज़ बनाए जाएंगे, बीज तकसीम के यूनिट खोले जाएंगे और किसानों को जदीद ज़राई तकनीक सिखाने के लिए मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल्स का आगाज़ किया जाएगा। मंसूबे का हर पहलू मुकम्मल खुद किफ़ालत पर मबनी है, यानी कोई बैरूनी इमदाद, कोई आलमी कर्ज और ना ही किसी मगरबी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। माली तखमीना लगाया गया है कि यह मंसूबा तकरीबन $500 मिलियन में मुकम्मल होगा और ये तमाम सरमाया बर्किना फासो के कुदरती वसाइल, सोने की कानों, कौमी बचत और अवामी चंदे से हासिल किया जाएगा। जबकि हुकूमत की तरफ से एक ख़ास मुहिम शुरू की जा रही है जिसमें हर शहरी से कहा जाएगा कि आप सिर्फ एक बीज की कीमत दें, हम ज़मीन को सोना कर देंगे।
پیارے دوستو، تراورے کی ہدایت پر نہر کے دونوں کناروں پر درختوں کی قطاریں لگائی جائیں گی تاکہ زمین کے کٹاؤ کو روکا جا سکے اور ساتھ ساتھ ماحولیاتی بہتری کا بھی انتظام ہو۔ ان درختوں کے بیچ چھوٹے جانوروں کے لیے چراگاہیں بنائی جائیں گی تاکہ گائے، بکریاں اور اونٹ بھی اس نئے سبز انقلاب کا حصہ بن سکیں۔ نہر کے کنارے پکی سڑکیں تعمیر ہوں گی تاکہ کھیتوں تک رسائی آسان ہو اور کسان کو اپنی فصل مارکیٹ تک پہنچانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ ایکڑ زمین اس نہر سے براہ راست سیراب ہوگی اور اگلے 5 سالوں میں زرعی پیداوار میں 60% سے زائد اضافہ ہوگا۔ اس سے برآمدات میں 2 گنا اضافہ ہوگا، جس سے زر مبادلہ میں کئی گنا اضافہ متوقع ہے، اور یوں برکینا فاسو کا نام صرف افریقہ نہیں بلکہ دنیا کے زرعی ممالک کے صف میں آ جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ صرف معیشت نہیں، یہ ایک روحانی تحریک بھی ہے۔ تراورے خود اس منصوبے پر نگرانی کے لیے ہر ہفتے سائٹ پر آتا ہے، مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی بانٹتا ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے تو مشینیں بند ہو جاتی ہیں اور کھدائی کے کپڑوں میں لپٹے ہوئے مزدور مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، گویا زمین بھی جان گئی ہو کہ اب اسے نئی زندگی ملنے والی ہے۔ ناظرین، یہ وہ لیڈر ہے جو ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا جہاں گرمی کی شدت، قحط کی مار اور غربت کا سایہ ہر گھر کی چھت پر تھا، جہاں لوگ دن رات پسینے میں نہا کر بھی صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے، جہاں بچپن میں خواب دیکھنے پر ماں باپ سمجھاتے تھے کہ بیٹا ہم افریقہ میں ہیں، یہاں خواب صرف بھوک بڑھاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اسی گرے زمین پر، اسی خاک آلود گلیوں میں، اسی خستحال اسکول کی کرسیوں پر ابراہیم تاروے نامی ایک لڑکا پروان چڑھا تھا، جس کی آنکھوں میں غربت کا خوف نہیں بلکہ بدلنے کی ضد تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مٹی بظاہر سوکھی ہے لیکن اس میں عزم کے بیج چھپے ہیں۔ آج یہی ابراہیم تاروے برکینا فاسو کا وہ لیڈر بن چکا ہے جس کے فیصلے صرف افریقہ نہیں بلکہ دنیا کے نقشے پر تبدیلی لا رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا حیران ہے کہ ایک ایسا شخص جو کبھی خود زمین کھود کر پانی نکالا کرتا تھا، آج لاکھوں ایکڑ زمینوں کو سیراب کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ جو بچپن میں آدھا کھانا کھا کر ماں کو باقی دیتا تھا، آج وہ کروڑوں کا بجٹ اپنی قوم کی بھوک مٹانے پر خرچ کر رہا ہے۔ لوگ اسے صرف فوجی بغاوت کا ہیرو سمجھتے تھے، لیکن وہ نکل آیا ایک ایسا حکمران جو صرف حکومت نہیں کر رہا بلکہ تاریخ لکھ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں جو منصوبے پل رہے ہیں وہ صرف کنالے نہیں، وہ نظریات ہیں، صرف سڑکیں نہیں، وہ راستے ہیں خوشحالی کی طرف۔ کسی نے سچ کہا تھا، اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں دیا جلانے کی ہمت رکھتا ہو، اور تراورے وہ دیا بن چکا ہے جس کی روشنی اب نہ صرف برکینا فاسو بلکہ پورے افریقہ میں پھیل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں خود کو بچانا ہے کیونکہ کوئی اور نہیں آئے گا، اور وہ یہی کر رہا ہے۔ یہ وہ لیڈر ہے جو زمین کے بیٹے کی طرح جیتا ہے اور آسمان کی طرح بلند سوچ رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم تاروے جیسے لیڈر صرف کتابوں میں ہوتے ہیں تو اب وقت ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دنیا جان سکے کہ افریقہ جاگ چکا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ایسی قیادت ابھرے جو صرف وعدے نہیں بلکہ زمین پر تبدیلی لائے، تو آواز بنے اس خواب کی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹس میں دیں اور ایسا لیڈر مانگیں جو مٹی سے محبت کرے اور قوم کے لیے جیے۔